السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم بإذن الله غنكملوا بتقديم مجموعة من الجمل باللغة الفرنسية نستعملها بكثرة في الحياة اليومية مع أطفالنا على بركة الله. بسم الله. Ouvre vite les yeux. Ouvre vite les yeux. افتح عيناك بسرعة. Vite, ça veut dire بسرعة. Allez, tout le monde se réveille. Allez, tout le monde se réveille. هيا الجميع يستيقظ. Avez-vous bien dormi? Avez-vous bien dormi? واش نعستوا مزيان؟ إلا كنا كنهضروا مع مجموعة من الأطفال، إلا كنا كنهضروا مع طفل واحد سوف نقول As-tu bien dormi? As-tu bien dormi? Endors-toi vite. Endors-toi vite. نعس بالزربة. Vite كيف شفناها vite ça veut dire بسرعة. Endors-toi vite. Tu dois te coucher tôt. Tu dois te coucher tôt. يجب عليك. Tu dois هي يجب عليك أن تنام باكرا. tôt باكرا. Tu dois te coucher tôt. Pour bien dormir, ne regarde plus la télé avant d'aller au lit. Je recommence tout doucement. Pour bien dormir, ne regarde plus la télé avant d'aller au lit. Pour bien dormir, باش تنعس مزيان. Ne regarde plus, ما خصكش تشوف بتاتا جهاز تلفزة قبل الذهاب إلى السرير. au lit, السرير. Pour bien dormir, ne regarde plus la télé avant d'aller au lit. Au lit, j'ai dit. Au lit, j'ai dit. Donc ici, هاد الجملة كتقولها الأم ملي كتكون ديجا طلبت من وليداتها يمشيو ينعسو وبقاو كيتماطلو. عادة الوليدات ما شاء الله عليهم الله يحفظهم. دونك كنعاود بحال تذكير. au lit, j'ai dit. إلى السرير لقد قلتها j'ai dit لأن الفعل دير قال مصرف في زمن الماضي. Au lit, j'ai dit. As-tu entendu sonner ton réveil? As-tu entendu sonner ton réveil? واش سمعتي المنبه ديالك يرن. ton réveil يعني منبهك. sonner ça veut dire يرن. As-tu entendu sonner ton réveil? Je suis pas du tout content. Je suis pas du tout content. إما نقولوا هادي أو نقولوا je ne suis pas du tout content. le ne كنقدروا نحيدوه. مفهوم؟ Tu ne m'obéis jamais. Tu ne m'obéis jamais. Donc نشرحوا الجملة الأولى. Je ne suis pas du tout content. أنا ما رانيش فرحان نهائيا. سمعتوا؟ فرحان ماشي فرحانة. إلا كانت الأم اللي كتهضر qu'est-ce qu'elle va dire? Je ne suis pas du tout contente. ضروري هنا ضروري خصنا نأكوردي. ضروري من l'accord ici. Contente pour le féminin. Tu ne m'obéis jamais. ما تسمعش لي الهضره نهائيا. jamais ça veut dire ابدا. Tu ne m'obéis jamais. obéir c'est le verbe obéir هو الفعل طاعة. ممتاز. نتمم. Je suis pas du tout content ou bien contente. Tu ne m'obéis jamais. Je suis satisfait de ton bulletin scolaire. Ou bien si c'est une femme qui parle qu'est-ce qu'elle va dire? Je suis satisfaite de ton bulletin scolaire. هاد الوقيته راح الوليدات الله يعاونهم تيتهيئوا للامتحانات. هنا ما معنى هاد الجمله؟ انا راني فرحانه راضيه. satisfait ça veut dire راضي او راضيه على النتيجه ديالك. de ton bulletin scolaire. satisfait, satisfaite. Je suis ravie de jouer avec toi. Je suis heureux ou bien heureuse. Ou bien je suis content, contente, d'accord? Je suis ravie de jouer avec toi. راني فرحانة باش كنلعب معاك. Je n'ai pas du tout aimé ce comportement. Je n'ai pas du tout aimé ce comportement. ما حملتش نهائيا هذا التصرف. هذا هي ce comportement التصرف. Je n'ai pas du tout aimé ce comportement. Bravo, tu as bien joué. Bravo, tu as bien joué. Bravo, ça veut dire ممتاز. لعبتي مزيان. Tu as bien joué. A joué ici الفعل مصرف في الماضي. Je ne supporte plus tes bêtises. Je ne supporte plus tes bêtises.
ما كنستحملش نهائيا les bêtises كلشي كيعرفها tes bêtises. Je ne supporte plus tes bêtises. Quel plaisir de jouer en famille. Quel plaisir de jouer en famille. يعني متعة جميلة أننا كنلعبوا مع العائلة ما بين أفراد العائلة en famille يعني ما بين أفراد العائلة ensemble ça veut dire مجموعين donc en famille كنقولوها لكنا كنهضروا en famille ensemble كانوا مجموعة من الأصدقاء وليداتهم تيلعبوا مجموعين تنقول لهم voilà quel plaisir de jouer ensemble. Ne sois pas triste, on va retrouver ton camion. يعني لا تحزن ما تكونش حزين غنلقاو ان شاء الله on va retrouver غنلقاو retrouver غادي نلقاو ton camion لعبه ديالو على شكل كاميون شاحنه دودو واحد النونوس نقدروا نعوضوها ببوبي n'importe quel autre jouet. Ne sois pas triste, on va retrouver ton camion ou bien ton doudou. Ce n'est rien, juste un petit bobo. Ce n'est rien, juste un petit bobo. Ce n'est rien يعني راه ماشي شي حاجه juste un petit bobo راه غير جريحه صغيره. بوبو حنا تنقولوا لها عندنا في الدارجه ديدي. En français c'est bobo. Juste un petit bobo, d'accord? C'est pas boubou, bobo. Juste un petit bobo. Ce n'est pas grave, tu ne l'as pas fait exprès. C'est pas grave, tu ne l'as pas fait exprès. ماشي مشكل ما درتيهاش بالعاني. tu ne l'as pas fait exprès يعني ما تعمدتيهاش لم تتعمد ذلك الفعل مثلا. tu ne l'as pas fait exprès غير عمل غير متعمد لم تتعمد ذلك مثلا. Je peux appeler le médecin si tu ne te sens pas bien. Je peux appeler le médecin si tu ne te sens pas bien. يمكنني نقدر نتصل بالطبيب إلا كنتي ما حاسش براسك مزيان. D'accord? Je peux appeler le médecin si tu ne te sens pas bien. Très bien, on continue. Tu trembles de froid. Tu trembles de froid. هذيك التقفقيفه ديال البرد. D'accord? Tu trembles de froid. اصلا دابا الحمد لله الحال بارد والشتيوه اللهم صيبا نافعا دونك نقدروا نستعملوا هذه الجمله مع وليداتنا. Tu trembles de froid واش كترعد بالبرد. T'as ou bien tu as des frissons. C'est la même chose. T'as, tu as des frissons. Des frissons ديك القشعريره ديك الرعدات ديال البريده. T'as ou bien tu as des frissons. D'accord? نتمم. Tu as mal aux dents. Tu as mal aux dents. واش فيك ألم في الأسنان ديالك يعني نحاول ما يمكن ندير لكم الترجمة باش تفهموا donc c'est le verbe avoir. Tu as mal ألم أسنانك bien sûr aux dents. واش عندك ألم في الأسنان ديالك ou bien as-tu mal aux dents c'est la même chose. Tu as mal aux dents, as-tu mal aux dents c'est la même chose. Ta dent carriée te fait affreusement mal. Ta dent carriée te fait affreusement mal. هذيك السنينة المسوسة كتضرك بزاف. affreusement يعني باش كنعطيو واحد الصفة أو كنحاولوا ما نوصفوا هذاك الألم بأنه مروع فظيع خطير. D'accord? affreusement. Ou bien on peut la remplacer par horriblement ou bien beaucoup mal tout simplement. Ta dent carriée te fait affreusement mal. D'accord? Allez, on continue. Que j'ai mal à la tête. Que j'ai mal à la tête. على آلام عندي في الرأس. على آلام عندي في الرأس. Que j'ai mal à la tête. نقدروا نعوضوا à la tête par au ventre. À la tête كلها. Que j'ai mal au ventre. Que j'ai mal à l'estomac. Ainsi de suite. Ne pleure plus. On va soigner ta blessure. Ne pleure plus يعني ما تبقاش تبكي. On va إلى هنايا ماشي انا اللي غنعتني ليه بالجرح. هذاك بليسور ça veut dire جرح. الا ما كنتش انا اللي غنعتني به يعني شي واحد اخر من غيري انا مثلا الله يحفظ غاديين بالوليد ديالنا لوبيتال الله يحفظ ولا شي واحد اخر اللي غيعتني به je vais lui dire on va soigner ta blessure. D'accord? الا كنت انا اللي غادي نقوم بذلك je vais lui dire je vais soigner ta blessure. Ne pleure plus, on va soigner ta blessure. Ne pleure plus, je vais soigner ta blessure.
Tu t'es tordu la cheville droite. La cheville هي نعم cheville أصلا حنا نقولوها بالدارجة عندنا. Tu t'es يعني tordu ça veut dire لويتي la cheville droite يعني اليمنى. donc la cheville tout le monde حنا في الدارجة تنطقوها donc ما فيهاش مشكل. Où vas-tu? Où vas-tu? Où ça veut dire أين؟ أين تذهب؟ Où vas-tu? Allons jouer dans le jardin. Allons jouer dans le jardin. هيا نلعب في الحديقة. Ne grignote plus entre les repas. Ne grignote plus entre les repas. donc الوليدات عندنا ما شاء الله عليهم عزيز عليهم ياكلوا ما بين الوجبات. donc c'est ça. حنا غنعطيهم واحد النصيحة. on va leur dire ne grignote plus entre les repas. يعني ما تاكلش هذيك الماكلة ديك السقاطة ما بين الوجبات. Je vais vous préparer des crêpes. Je vais vous préparer des crêpes. غنحضر لكم des crêpes. J'ai préparé un délicieux couscous. Vous allez vous régaler. J'ai préparé un délicieux couscous. Vous allez vous régaler. وجدت لكم واحد الكسكس معتبر شهي لذيذ كيف حبيتو. ديك حبيتو عزيزة ما كايناش هنا. J'ai préparé un délicieux couscous. قمت بإحداد كسكس شهي لذيذ. غادي تبرعوا غادي تعرقوها مزيان. Vous allez vous régaler. Je suis satisfaite de ton bulletin scolaire, c'est déjà vu. Que je suis heureuse. Que je suis heureuse. أنا فرحانة هذه كو ملي كنبغيو نعبروا على شي حاجة عجبتنا بزاف. Que je suis heureuse. هذه بالنسبة للمؤنث. بالنسبة للمذكر شنقولوا que je suis heureux. d'accord أنا فرحانة. heureuse فرحانة. fière de toi. فخورة بك. إلا كان الأب اللي غيتكلم أو العم أو الأخ أو الخال أو الجد fière de toi كنطقوها la même chose غير هو le E كنزيدوه في l'écrit ou bien sûr l'accent. mais بالنسبة ل heureuse ما كاين اختلاف. heureuse pour le féminin, heureux pour le masculin يعني للمذكر. que je suis heureuse, que je suis bien fière de toi. très bien. elle est géniale ta maîtresse. elle est géniale ta maîtresse. إنها رائعة معلمتك. الوليدات ديالنا ديما نحاول ما امكن نحافظوا على هذيك العلاقه الجيده ما بين الام اولياء الامور والمدرسه لان هذا الشيء كيخلي الوليدات يخدموا مزيان ويلقاو واحد الراحه وان شاء الله كتكون مردوديه اللي كتفرحنا جميع. que ces enfants sont obéissants. que ces enfants sont obéissants. يا لهم من اطفال مطيعين. que ces enfants sont obéissants. comme ce garçon est poli. يا له من طفل مؤدب. qu'il est sage à présent. لقد مثلا نقولوا لقد أصبح مهذبا الآونة الأخيرة أو حاضرا يعني في الوقت الحالي أصبح هادئا. qu'il est sage à présent. maintenant ça suffit. donc حنا كنا ظريفين دابا بدينا كنتعصبوا واخا اونتر بارونتيز العصاب ما خصناش نتعصبوا على وليداتنا ولكن ولا بد. maintenant ça suffit. الان بركه. سي سا هذه هي الترجمه ديالها. maintenant ça suffit. demande pardon. اطلب مثلا اعتذر. خصك تقول الاعتذار ديالك او طلب المعذره من خوك او اختك او شخص اخر خطأتي في حقه. demande pardon. est-ce que tu es attentif ou bien attentive en classe. attentif ديال الولد attentive للبنت. هنا كنطلبوا من وليداتنا واش نتوما كتنتبهوا واش انت منتبه في القسم او واش انتي منتبهه في القسم داخل الفصل en classe. est-ce que tu es attentif. est-ce que tu es attentive en classe. il ne faut pas mouiller la serviette. il ne faut pas mouiller la serviette. ما خصناش نفزقوا السربيته المنديل. essuie-toi bien avant de t'habiller.
essuie-toi bien avant de t'appuyer. دونك هذه كنقول للوليدات ملي سالي ملي كيدوشوا تيخرجوا من لا دوش تنقول لها خصك تمسح مزيان قبل ما تلبس حويجاتك. Essuie-toi bien avant de t'habiller. Est-ce que le savon pique tes yeux? Est-ce que le savon pique tes yeux? واش الصابون كيحرقك في عويناتك. Est-ce que le savon pique tes yeux? Que c'est agréable de plonger dans l'eau chaude. Que c'est agréable de plonger dans l'eau chaude. Surtout دابا كاين الحال بارد ممتع جدا اننا ندخلو في الماء سخون. C'est agréable ممتع اننا ندخلو في مياه دافية سخونة في عز البرد. Que c'est agréable de plonger dans l'eau chaude. T'es devenu insupportable. أصبحت لا تحتمل. Tu es devenu insupportable. E entre parenthèses, bien sûr, excellent, c'est pour le féminin. Très bien. Mais à l'oral, ملي كنهضروا ما كاينش اختلاف. C'est clair? Surtout في l'écrit, ضروري خصنا نزيدو دوك le E pour le féminin. Cette fois-ci, c'est trop. Cette fois-ci, c'est trop. هادي بحال هاديك maintenant, ça suffit, c'est la même chose. مثلا نقولوا مثلا الآن هاد المرة هادي زدتي فيه. C'est trop. Cette fois-ci, c'est trop. هاد المرة هادي راك زدتي فيه. D'accord? Les caprices, ça suffit. Les caprices, ça suffit. Les caprices هما هادوك كيفاش غنسميوهم نوبات غضب. نوبات الغضب عند الأطفال. Les caprices, ça suffit. Ça suffit. Déjà, on l'a déjà expliqué. Déjà شرحتها. دونك المعنى واضح. بركه من هادوك نوبات الغضب اللي كدير ليا الوليدات كيبداو في الزنقه يغوتوا او في الدار il pique des crises ainsi. دونك حنا هاد الجمله نقولوها لهم les caprices ça suffit. Tu n'es plus un bébé. Tu n'es plus un bébé. ما بقيتيش بيبي ما بقيتيش دريري صغيور. Tu n'es plus un bébé. Tu seras privé du dessert. غنحرموك من الديسير. سوف تحرم من ماذا؟ الديسير. داكوغ. دونك هادي ملي الوليد كيدير شي حاجه كنبغيو نعاقبوه كنحرموه. الحرمان كنحرموه من شي حاجه عزيزه عليه. بيان سور خاص يكون الديسير عزيز عليه. الفواكه عزيزين عليه. الا ما كانوش عزيزين عليه راه بحال ما درنا والو. Qui est responsable de cette bêtise? Qui est responsable de cette bêtise? من هو المسؤول على هاد السلوك الغير سليم الغير صائب. Qui est responsable de cette bêtise? Tu ne reprendras plus de gâteau. Tu ne reprendras plus de gâteau. ما غتعاودش تاخد الحلوى. Il n'est pas question que tu sortes avec ton ami. Il n'est pas question que tu sortes avec ton ami. يعني الموضوع مفروغ منه. ما غاديش تخرج نهائيا مع صديق ديالك. Il n'est pas question. يعني ما كنتناقشوش في هذا الموضوع. موضوع غير قابل للنقاش. Il n'est pas question que tu sortes avec ton ami. Je refuse catégoriquement que tu joues à ce jeu. أرفض بتاتا أنك تلعب هذه اللعبة. كاين شي لعبات بعض الألعاب اللي خطيره يلعبوها الوليدات الصغار. دونك من الأحسن أننا نمنعوهم منها وكنظن بأنكم عارفينهم لا داعي لذكرهم. دونك je refuse catégoriquement que tu joues à ce jeu. Non c'est non. لا هي لا. C'est hors de question. موضوع لا غير قابل للنقاش. Je vous ai à l'œil. Je vous ai à l'œil. يعني أنا راني حاضياكم. كتخلي وليداتك كتمشي تقضي شغالات وتقول لهم attention je vous ai à l'œil. وفي الختام كنقول لكم إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.